Okay. Next. Okay. Hararaton niya next niya. Hyperbola. So, tanawon naton yun man, the a squared, differentiate na naton do daywang ka parabola. Tanawa. Do, sa batong parabola, okay, x minus 1, araw na x variable, araw na. Daya, white, araw na. Masunod na naro x. Anara ng owner y. So, meaning, may difference kita karasa ng graph. Daywang ara, may difference sa graph. So, sige, so, ano naton, graph naton. So, first natong obrahon, usuin natin yung man do a squared. Okay, raton yung man yung a squared. Raton niya b squared. Kung ano ron, solve lang man natin niya giro c squared. Madali. Sige, dali kita sa oras. Ay, hindi kita ka-upload kung sumobra kita 15 minutes. So, ano ratong a squared? So, ratong a squared, draw yung do positive, perme. Draw yung do positive. So, 4. Ratong b squared hay 3. So, a squared is equals to, alin? A is equals to 2. Since, square root of 4 is 2. Okay, haron. Square root of b squared, square root of 3. Abe, palin doon. B is equals to square root of 3. Now, kung may makaraya ka mo, hindi ka mo maghawag, ay square root mo lang doon. Kayang-kaya rin natong isolve. Since gagamit kita, scientific calculator. Buuin ko lang scientific calculator. Just solve kita. Square roots. C squared. Ano itong C squared? C squared is equals to A squared plus B squared. Ano itong nga A squared? Atong A squared ay 4. Atong nga B squared ay 3. So, 4 plus 3. C squared is equals to 7. C is equals to square root of 7. Or square root of 7 is approximately 2.6. So, C is approximately 2.6. Okay, haron. Aton nga mga importante nga mga details. HK. Aton nga center. Center naton is positive 4, comma, negative 2. Center naton doon. So, wagon man kita masyadong need. Doon na pa natin masayran doon. So, graphon kita. Automatic. Sige, graphon kita. Naton. Peron. Haron. Sige. So, raton nga center 4, negative 2. So, 4 nga x. 1, 2, 3, 4. Ag negative 2. Pidagom. 1, 2. So, hara. 4, negative 2. Okay, haron naton nga aton nga center. Next, hay raton nga ratong A ag B. So, sin kita ma-addit A, ag sin kita ma-addit B. So, tanawon naton daton nga graph. Okay. Do aton nga A, okay, tanaw naton datong A ha. Ratong A sa idagom it Y. So meaning ma-add kita ito sa Y. So, ma-add kita ito sa Y. So ibabaw. So from the center, add kita ito. So 1, 2. Daya raton nga okay, ron. Lang red na ton, i-red para makita agad. Okay, ron. Okay? And, paidaguman, hay 2. So, 1, 2. Kara kita sa ubos. Okay? Next, 3. Wait lang. Square root of 3. And square root of 3, pilaro square root of 3, is 1.7. So, meaning, ma-add kita it 1.7 paagto ito sa pihak, ag paagto man niya sa pihak. From the center. So, 1.7 paadto ito sa right. Wait lang. Okay, sama. 1.7 paadto sa right. Ag 1.7 paadto sa left. So, 1.7. So, rikararaton nga na nga. Diba 4 yung dahi nga ra? Rayaraton 5. Rayaraton nga 6. So, 4
plus 1.7 is 5.7. Meaning, iyaron banda. Erase ko na iraya. So, raton nga 5.7 ay dali lang gid mag 6. Okay, haron mo di kare mo banda. Next, 4 minus 1.7. So 4.1.7 4 minus 1.7 is 2.3. So kung raya ratong 1, dahil ratong 2, dahil ratong 3, or 2.5, dahil 2.5, do 2.3 somewhere diya. Okay, haron. Buraho na to daya. Wait lang, 1, 2. Sobra man. Kara na to ni ano. Edit ko nun kara. Kara kitang butang 2.3. Magapit sa 2.5. Pero bukon ni 2.5. Next, connect ko natin dahil doon. Connect ko natin doon. It green line. Uman dahil ga serve as guide naton para mag-ubright aton nga vertical asymptote. So, kapag may aton yung makaroyon, ubrahon nyo naton do aton nga vertical asymptotes. So, aron. Next man di karon po ubos. Paibabaw. Kara. Okay. Aron. Next, dayon yon, i-trace yun naton daton nga graph. Trace yun naton tong graph. So, ratong graph is somewhere, lang, matte green. Itong graph is butang nato na ano color. Black lang. Somewhere di kara. Okay, wait lang gali. Ako pa explain. Hamat di karon sa ibabaw. So tanaw naton. Sin sa daywa nga ro positive ay daya or daya. So meaning y ro positive. Ag negative ara nga x. Meaning sa y kita gabutang it aton nga graph. Gid-trace it aton yung graph. So makaraya atong pag-trace. Ngaron. Ga-approach kita, gapagapit, pero wa kita ga igo. Next, di karaman kita sa paubos man. Tadlong taraya nga dapat ha, para ron. Aron, di karaman spiak. Harga natong graph. Vertex naton, okay? Ratong vertex is siyempre raton nga 4 minus 2. Raton nga center. Ratong vertex is sa ibabaw. Okay? So, ano ro point niya ra? Ano ro point niya ra? So, yero 4, 4, negative 2. Dahil 4, negative 2. So, ano ra yung ra? Dahil ratong ginausoy. Rin yung vertex naton. So, do yun, hay, ano yun nga ron? 1, 2, 3. 4 man gihapon. 4, 0. So, haman doon. Makaro yun. 4. Since the aton nga vertex, hay, makita naton, patindog raton nga graph, meaning, do change it aton nga, gaad kita ito, hay sa y. Gaad kita, aga minus kita ito, hay sa y. So, meaning, negative 2 plus minus 2. Raton nga equation, itaton nga vertex. So, kung atong sumahon gidron, vertex 1 naton is 4, 0. Diarrh 4, 0. Diarrh 4, 0. So, yun do 4, 0. And, vertex 2 naton is 2, negative 2 minus 2 is negative 4. Roon da aton nga haraman. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, negative 4. Okay? Haron ha? Doon natin nga vertex. Next, dayon. Ano pa natong nausoy? Foci. Ratong ginausoy. Foci. Di ko niyang bagon. F yang. F yang. Letter F yang. Atong usoyon. F. F is equals to C units away from the center. So, C units away from the center. So, ratong center man, 4, negative 2. So, sin aton makitaan da aton nga foci,
sa y-axis atong makitaan. Doon ang change hay sa y. Meaning, gaad kita, it's C sa y. Hararatong niya y. Hararatong y. Hararatong x. Kasi kung sa x kita magdugang, meaning, ikarat na makita naton. Ikarawt aro foci. Dapat di kara. Pasaka. Or paidagom. Kaya, sa y kita gaad. Y. So, the equation it atong foci is 4, negative 2 plus minus ano atong C? C is square root of 7, excuse me, or 2.6. So F is equals to 4, negative 2 plus 2.6. Negative 2 plus 2.6. Okay? 0.6. So 0.6. And F sub 1 atong F sub 2 is negative 2 minus 2.6. Negative 2 minus 2.6 is negative 4.6. So 4, negative 4.6. Haron. So sindo 4.6, sindo 4, 0.6. So harar 1, manharar 1. Harar 0.5. So meaning, kare mo banda sa babaw. So erase ko anay raya. Okay, kung raya ro 1, dahil 0.5. So this 0.6 is somewhere diya. So raya ra aton nga foci. Next is sa obosman 4.6, negative 4.6. So erase ko man na raya anay. So kung 1, 2, 3, 4, dahil atong 4 lang. Deraton niya 4. Deraton niya 5. So 4.6 is somewhere madikaraman. So haron nato niya 4.6. Ag last daton nga equation of asymptote. Raton equation of asymptote sa hyperbola nga ra ng transverse axis hay vertical, y is equals to baliskad a positive minus a over b x. Doon dato niya equation. So ano rato niya equation of asymptote? Y is equals to ano atong a? 2 over square root of 3 x. Doon hay positive and negative. So sambatong nga positive, y is equals to positive 2, square root of 3 x. Y is equals to negative 2 over square root of 3 x. So either way, dahil tama na ako. Dahil ang chikan. Daya. Daya. Of course, checkan ko do center pag yarn syempre. Center, checkan ko ron. Center, checkan ko ron. Okay. Suruin mo lang. Do pag-graph it hyperbola nga pagubog sa x rubuka ag vertical sa y ro buka.